C'est avec un immense plaisir que je vous souhaite la bienvenue à la 8e édition de la conférence consacrée à la loi de finances 2026, organisée par l'ISG Accounting Club. Aujourd'hui, nous nous réunissons afin de mieux comprendre les principales nouveautés introduites par cette loi, notamment leur application fiscale, économique et stratégique. Cette conférence a pour objectif de simplifier, d'expliquer et d'analyser ces nouvelles mesures afin de mieux comprendre leur impact pratique sur le terrain. واليوم باش نحاولوا نفهموا شنو اهم التغيرات اللي باش تاثر على المؤسسات على الملايين وحتى علينا احنا كطلبه اقتصاد وطلبه محاسبه. يشرفني برشا حضور خبراء المحاسبه اللي بخبرتهم باش يسهلوا علينا تحليل اهم المستجدات اللي موجوده في قانون الماليه 2026. وكما كل عام ديما معانا وبلاد بيهم الواد فينانس ما يتعديش الواد فينانس كما نحبوها احنا. دونك معانا اليوم مسيو فيصل دربيل سي لو بريزيدون دونور دو l'ordre des experts comptables un enseignant اليوم استضفنا ليفينمون واللي هو ليفينمون فاغ نتاعنا في الالياج اكونتي كلوب اللي هو الواد فينانس. كما كل عام استانسنا بحضور مسيو فيصل دربيل ومسيو سلطان الجبنياني، واليوم كان معنا بوغ لا بروميير فوا مسيو محمد امين بشير اللي هما الكلهم كانوا كو سوا دي ستوديون في الياجي ولا دي انسينيون في الياجي. اليوم اخترنا باش نحكيو على الفاكتوراسيون الكترونيك اللي هي حاجه مازالت جديده في الواد فينانس. حبينا نعرفوا شنو هو لي زافونتاج لي زانكونفينيون نتاعها، وطرقنا موضوع لي ريسو على خاطرنا احنا ملي بدات الموندا نتاعنا وحنا قاعدين نخدموا على لا ريسبونسابيلتي سوسيتال دو لونتربريز، قاعدين نخدموا على الكونتابيلتي كربون. دونك عملنا اون ليزون بينات اونتر ليفينمون الاولاني اللي صار بالفوسط الموندا وليفينمون هذا اللي نكفوا به ان شاء الله بقدره ربي لي موندا نتاعنا. خليكم تتابعونا بريكشي نزيدوا نعملوا حالين اخرين جدد بقدره ربي. J'étais honoré d'assister aujourd'hui à la journée de l'expert comptable organisée par BIG Accounting Club. Cette excellente initiative, fidèle à cette tradition. Donc, j'ai retrouvé mon berceau. Parce que l'IG, pour moi, c'est un berceau. Là où j'ai passé plus qu'un quart de siècle entre les deux amphis dans cette très belle institution. Et bravo pour l'assistance, bravo pour l'organisation. C'était une excellente organisation et une assistance quand même consistante et nombreuse. Et je crois qu'ils vont pouvoir profiter aussi bien de la présentation sur la partie portant sur le budget de l'année 2026 qu'au niveau des dispositions fiscales, notamment ceux qui poursuivent des enseignements là où il y a un cours de fiscalité, ils vont pouvoir mettre à jour leurs cours et actualiser leurs connaissances. Félicitations. وان شاء الله ديما موفقين وان شاء الله عام الجاي ما نضيعش. Pour les thèmes, تحكي لنا شويه les thèmes. Les thèmes, moi j'ai développé la partie budgétaire, c'est-à-dire les hypothèses sous-jacentes qui ont présidé à l'élaboration du budget de 2026. J'ai parlé un tout petit peu de l'actualisation du budget de 2025. J'ai donné les hypothèses sous-jacentes, c'est-à-dire le taux de croissance qui va être de 3,3%, le cours du baril qui va être de $63, le dollar et l'euro qu'on ne va pas changer par rapport à 2025. Ensuite, la masse totale du budget qui va être de 79,6 milliards de dinars. Comment on va pouvoir se les procurer à travers des recettes propres, 52 milliards de dinars, et des recettes d'emprunt de 27 milliards de dinars, ça fait les 69 milliards de dinars, 79 milliards de dinars. On va les dépenser en frais de fonctionnement, c'est-à-dire salaire, subvention, intervention, service de la dette pour 43 milliards de dinars et investissement pour 12 milliards de dinars. Grosso modo, c'est la présentation. Ensuite, Sultan, qui est professeur aussi à l'IGC, est en train de développer les principales dispositions fiscales en matière d'impôt direct et en matière d'impôt indirect. Aujourd'hui, je me suis présenté ici dans cet événement intitulé La loi de finances. Aujourd'hui, j'ai attaqué plutôt quelques notions qui ont une relation avec les thématiques de durabilité, les thématiques ESG. J'ai essayé de faire la liaison entre la loi de finances et la durabilité pour mettre en valeur que les lois de finances peuvent réellement impacter notre environnement, que les lois de finances peuvent réduire les risques ESG auxquels vous sommes exposés. J'encourage toutes les personnes à s'intégrer dans ce domaine d'art. C'est une tendance, c'est une nouveauté.
c'est un domaine beaucoup de perspectives. C'est un domaine qui est nécessaire pour créer un impact réel dans notre société, dans notre environnement, pour assurer notre durabilité. هذه ماهيش أول مناسبة نحكيو على قانون مالية 2026. هذه دار لي لا 10e année لا 7e و 8e على الكلوب. احنا هنا في الياجي عندنا كلوب متخصص وكان الأولاني في المحاسبة أو كلوب يجي كونتي كلوب. هذه جرت العادة إنه نعملوا قانون مالية ونناقشوه ونعطيو مقترحاتنا ونعطيو انتقاداتنا ونحكيو في قانون مالية. دونك اليوم مع الطلبة متاعنا مع أولادنا مع حتى دي بروفيسيونيل شفتهم حاضرين ناقشنا مسار في 110 فصول القانون المالية 26 بما فيهم الميزانية من الفصل 1 للفصل 12 بما فيهم الفوترة الإلكترونية لمبوشر لاكورتين الضريبة على الثروة. حكينا على برشا حاجات في الضريبة المباشرة والغير مباشرة. كل ما يهم قانون المالية في 2026 كيفاش باش تكون تداعياته وتبعياته على السنة المالية ل 2026. والله ما كان على بالي